हाय जय जगन्नाथ मु काजल आपन को वेलकम कर मोर छोट मिनी ब्लॉग को मुंडा आज पाग बढ़िया देछि सेथिपाइका आज माछ भजा आउ आउ कौन हम कि दे मटन मो देर मुँह आसोनी खाली हाथ आसो हाँ तू आसे मु एठी करूची बा माँ तो राधा कर देख तू राधा कहूचु कौन कहूचु मामा सब बहुत बार लिखा बोले पचारे सब मत छाड़ी माछ भाजी छाड़ एटा बेसर दिया हम एटा रखा है आउ टिके एथुर पकेलुनी पड़ियो माछ पड़ियो तो पड़ियो तो सबरा टेस्ट अच्छी वर्षा पागे बाहर बसिक चूल्हे बसिक रांधि खाइबाटा टेस्ट बहुत भल देखो ये आसी खाया पे माछ तू कौन माछ खाया आसचु हाँ ये नहीं माछ खा आसे आ माछ खाइबू माछ खाइबू एबे मटन पाइंका रेडी करा होची कलर आसी थांदा कौन करे कौन किसी नहीं पका काश्मीर लंका पकई दिंतु नॉर्मल लंका नहीं कि अच्छी हाँ ये अच्छी तो गोटा गोटा पकई दिंतु काश्मीर लंका भी लाल अच्छी हाँ कषे देले से ऑटोमेटिक तार पुओ भी अच्छे ना राग भी कम करिया पड़ियो राग 12टा पकिया अच्छी हाँ राग कम आना बेसी राग राग कम हेले भल हाँ जो गैस फैस एमती होची मसला तो दूरे के भल पानी दे ये ना नहीं एबे नहीं एबे नहीं तो पाठ पढ़ु ना कौन कर बोले बोले पाठ पढ़ु ना कौन कर डांस कर को डांस करू जुबी डुबी तो जुबी डुबी डांस करथिलु हम स्कूल रे देखिछु आ करनी जान तू पेपर तो मामा पाठ पढ़ु बसिकी आज मटन होची तू खाइबनी तमे खाइबनी मु तो खाइबिनी मु खाइ देई सब तू खाइदेव सब मैंने मत दबुनी कौन पे कौन पे दबुनी ना हाँ जा बस पाठ पढ़ू ये देखे खेलुची बसिक मो सहित माने एबे सांगे सांगे वर्षा पाग एते बढ़िया से देइथिला माने आपण बिलीव भी कर परिबेनी सांगे सांगे देखो खरा आ ये होसन हमर मेन अतिथि
ଆମର ଖାଇବା ବନା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏ ମହାଶୟ ଜଣକ ଜଗି ବସିନି ଖାଇବେ ବୋଲି। ମିଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋର ବି ହେଉଛି ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି। ଗରମ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ସେଥିଲାଗି ନା କ'ଣ ଦେଖେଇବି କହୁନୁ? ମଟନ୍ ଦେଖେଇବି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? କଷା ଖାଇବୁ ସେ କଥା କହୁନୁ। ମଟନ୍ ଦେଖାଅ। କଷା ଖାଇବୁ? ଇଏ କି ମୁହଁ କରୁଛୁ ତୁ? ଆଉଥରେ କରୁନୁ ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉଥରେ କର ତାପରେ ଦେଖିବି କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛୁ। ଦେଖ ନାଇଁ ଦେଖେଇବିନି। ଏଇଠି ଆଉ ଦେଖିବୁ କେମିତି ମୁହଁ କରୁଛୁ। ଦେଖ କରୁନୁ। କ'ଣରେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ପୁଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ହଁ ରାଗ ଟିକେ ବାକି ହେଇଗଲା। କହୁଛି ତ ସେ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ମାଛ ଖାଇବୁନି? ମାଛ ଖାଇବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଖାଇବୁନି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ଦଉଛୁ? ମାନେ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଦଉଛି ନେ ଖାଇବୁ। ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଝୋଳ ଟିକେ ନା ହାତରେ ନେଇ ଆସିଛୁ ମତେ କହୁଛି ନେ ଖାଇବୁ। ଗୋଟେ ଚିକେନ ପିସ୍ଟେ ଦଉନୁ, ମଟନ ପିସ୍ଟେ ଦବୁନି? ହଁ ପଇସା ଦେବି। କେତେ ପଇସା ନେବୁ ଆଉ କହ ତାପରେ ଦେବୁ। 1000 ଟଙ୍କା? ମାନେ ମଟନ କେଜି ବି 1000 ଟଙ୍କା ନଥିବ ତୁ ମୋଠୁ 1000 ଟଙ୍କା ନା ପାଇଁ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ମଟନ କେଜି 1000 ଟଙ୍କା ନଥିବ ତୁ ମୋଠୁ ଯେତିକି ନେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି କିଏ? ମୁଁ ରାନ୍ଧୁଛି ବୋଧେ। ତୁ ମତେ ପଇସା ଦେଇକି ଖାଇବା କଥା। ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।